Cosmo palette. Ok. Je présente l'exercice et on y va. L'exercice 8, non? Merci Ellie. Un petit moment de la page. Ah oui, déjà. Alors, l'exercice 8, choisir ISS, ouvrir régulier, découvrir régulier, accueillir régulier, partir. Tercera manera de conjugar este grupo, finir ISS. Alors, petit 1. Mhm, mhm. D'autres. Nous choisissons, c'est-à-dire nous préférons, non? Nous choisissons. Super. Choisir ISS. B. Cette chambre dote accueille les tout à partir de cancer. Voilà, non, on va éliminer IR y on va ajouter ENT, c'est tout, ¿no? Eliminamos IR, agregamos siempre la misma terminación para el plural ENT, no la pronunciamos, es invisible, accueil. D'accord. Ensuite, je vais monter un peu. C. Mhm, mhm. Il faut être à l'heure, il faut arriver ponctuellement, non? Pas en retard. Voilà, votre avion part, P-A-R-T, non? La T, non? Comme on decía Pierre, S-S-T, S-S-T, pero ni S ni T pronunciamos. Votre avion part à 9h30. D. Tu finis ton voyage à partir de dernière destination de tes vacances. Tu finis ton voyage à Paris. Tu finis, igual, non? La T, non? Tu finis ton voyage à Paris, dernière destination de tes vacances. Merci. Ils ouvrent, non? Ils ouvrent. La parte ouvre con R viene dell'infinitivo y ENT siempre lo mismo para el plural y no la pronunciamos esta terminación. Ils ouvrent leur chambre d'hôte de février à décembre. Super. F. Y aquí no vamos a tener ils ouvrissent o algo así. No, no escuchamos la S. F. Au Maroc, on découvre d'autres paysages et une culture différente. Super. Au Maroc, on découvre. Voilà. Alors, pour le 9, très rapidement, si vous avez fait... no sé, pedí la 9, l'élection 9. Si, creo. Alors, adelante, non? On y va. Ici, nous avons une très jolie description de cette agence de voyage Atrabrève. On y va. Qui veut? Super, Ellie, allez-y.
Mhm. Mhm. D'une maman. Mhm. Non, parce que d'une maman, quelle est la caractéristique de cette maman? Passionnée. Passionnée. D'une maman passionnée de décoration. Et d'un papa professionnel dans les bâtiments. Super, merci beaucoup. Je m'arrête pour corriger. Est-ce que vous êtes d'accord avec Ellie? C'est une société nouvelle? No, No, porque hemos dicho que nouvelle antes, Ramón, ¿no? Antes oui, del... Eso sería, c'est une nouvelle société, ¿no? Entonces aquí necesitamos un adjetivo que va después. C'est une société c'est une société familiale. familiale, ¿no? C'est une entreprise, es una empresa familiar. C'est une société familiale, porque no es el lugar para nouvelle. Ok, super. Nous, Nous subons nos potes pour partager une expérience poétique. Dans nos bulles, vous découvrez la beauté de la nature. Sí, bulle, c'est comme burbuja, ¿no? Hay hoteles a veces así. Yo creo que Yuselmi quiere, no me acuerdo, voir les aurores boréales, ¿no? ¿No era así? No Oui, sé. Ah, oui. Yuselmi voudrait admirer les aurores boréales. Et alors, il y a normalement dans ce type de voyage, il y a des hôtels très particuliers, ¿no? Qui sont en verre, transparents, ¿no? O de como burbujas así para poder, ¿no? Estar adentro y ver al mismo tiempo lo que pasa afuera, sobre todo en el caso de auroras boreales, ¿no? Oui, sí, los he visto, creo que sí. Sí, porque si no, si hay muros y techos o no, no tiene No chiste, tiene ¿no? caso. No tiene caso, ¿no? Entonces, eso es para dormir, ¿no? Dormir la nuit et voir le ciel et tout les spectacles des aurores boréales, ¿no? Ce sont des bulles de vidrio o de otros materiales, ¿no? Pero es ese tipo de hospedaje, ¿no? Para poder ver al mismo tiempo lo que pasa afuera en ciertos, ¿no? contextos naturales. Dans nos bulles, vous découvrez la beauté de la nature. Chaque bulle est différente. Mhm. Et ensuite, nous avons quelques descriptions. Vous partez pour une nuit en week-end. Nous vous accueillons avec plaisir, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est une grande aventure. Ah, mais aventure, c'est féminin, donc avec Oui. grand plaisir, c'est une Nouvelle. Nouvelle, ici on peut dire, non, c'est une nouvelle aventure forte en émotion, c'est une aventure extraordinaire. Necesitamos entender el texto, ¿no? O sea, adaptar la información que viene en el adjetivo y también respetar, ¿no? Los requisitos formales, ¿no? Es decir, femenino, masculino, ¿no? Y dónde colocamos, ¿no? Las exigencias de cada adjetivo. Avec grand plaisir, un grand plaisir, c'est une nouvelle aventure, podría ser belle aventure, grande aventure, pero tendríamos que acordar, ¿no? Voilà.
C'est ça. Super, excellent. Ah oui, ce serait une superbe aventure, voir les aurores boréales. D'accord. Ok, ok. Donc c'est tout. Juste, nous avons 3 minutes, mais j'ai besoin de à peu près 10 minutes encore, non? Donc necesito 10 minutos más. Donc reconnectez-vous. Nous allons faire un petit exercice dans le cahier pour terminer aujourd'hui tranquillement. Ok? Donc je vous attends. À page 80 dans le cahier. On va faire un petit exercice ensemble. Porque quiero hacerlo juntos y después los ejercicios más sencillos o interactivos los pueden hacer solos, solas. Alors, vous partez pour la Côte d'Ivoire, vous vous souvenez, c'est en Afrique, à côté du Burkina Faso, au sud du Burkina Faso. Bienvenue dans notre belle, entonces tenemos el adjetivo en su forma masculina, singular, y necesitamos ver cómo adaptarlo para el sustantivo, en número, género y dónde colocarlo, ¿no? Entonces, 3 decisiones que tenemos que tomar, número, género y lugar. Notre belle ville d'Assigny. Alors, vous continuez si vous voulez. Notre magnifique maison. Recherche. Super, ¿no? Ya se dan cuenta, ¿no? Que lo que comentamos bastante seguido, que cuando hay muchas consonantes se dificulta, ¿no? Se dificulta a los hispanohablantes, se dificulta a los franceses, francófonos, no se dificulta a los polacos porque nosotros también tenemos es un idioma consonántico, muchas consonantes juntas. No se dificultaría a los islandeses, supongo, ¿no? Porque también no necesitan respirar tanto, ¿no? Tantas vocales. Recherche, recherche. Recherche. Ellie, répétez. Voilà. À la recherche, búsqueda, ¿no? À la recherche
des vacances authentiques con S, ¿no? D'accord. Continuez. D'accord, on peut dire, non, la merveilleuse vue. Et aussi, c'est possible de dire la vue merveilleuse. Sí, es bastante flexible, ¿no? La merveilleuse vue, ese va a ser un poquito más fuerte, ¿no? La merveilleuse vue o la vue merveilleuse, c'est possible. Et profitez. Oui, ici c'est normalement à la fin. No, no, no. Ah, bueno, de un agradable moment. Sí, también al revés, ¿no? Sí, 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 son estos sí como cuando lo usamos antes es más subjetivo, o sea, es yo insisto, ¿no? Estoy ¿no? maravillada y insisto en este aspecto. Pero cuando lo usamos después es más objetivo, o sea, todos estamos de acuerdo que es algo increíble, ¿no? Pero si lo uso antes es mi opinión personnelle, ¿no? Lo vamos a decir así, ¿no? C'est un merveilleux restaurant, c'est un restaurant merveilleux. On cambia la fuerza y cambia un poco ese aspecto de subjetivo o objetivo, ¿no? Donc, ok, d'un moment, je dirais, non, d'un moment agréable, non? D'un agréable moment, oui, ok, ok. Ensuite, qui veut peut-être Ellie, peut-être une autre personne. Dans la maison, passer du temps avec notre accueil, non, personnel accueillant. Personnel accueillant. Méliane. Méliane, notre cuisinière excellent. Oh. Excellente cuisinière. Notre excellente cuisinière. Raoul, notre guide local. Et Raoul, notre guide local, non? Voilà, notre excellente cuisinière et Raoul, notre guide local. Je vais ouvrir la version avec des réponses pour pouvoir nous concentrer sur le féminin, masculin. Okay. Pour analyser tout ça, parce que ce sont de petits détails, mais voilà. Alors, notre magnifique maison d'architecte est parfaite pour les voyageurs à la recherche des vacances authentiques. Face à l'océan, admirer la merveilleuse vue et profiter d'un moment agréable. Ou admirer la vue merveilleuse et profiter d'un agréable moment. Dans la maison, passer du temps avec notre personnel accueillant. Méliane, notre excellente cuisinière. Excelente en general es su lugar, ¿no? Antes, notre excellente cuisinière et Raoul, notre guide local. Voilà, voilà. Pour le premier exemple, magnifique, c'est avant. Le livre nous propose avant, comme nous a dit Ellie, non? Notre magnifique maison. Pero ese es su lugar o puede ser flexible. Puede ser flexible, es flexible, pero fíjense que aquí estamos un poquito, ¿no? Ellos hablan de su casa, ¿no? Entonces estamos un poquito en esta onda de las apreciaciones más subjetivas, ¿no?
Sí, porque a lo mejor los demás no lo ven así, ¿no? Eh, mm, para la catedral podemos decir más bien c'est une cathédrale magnifique o c'est une magnifique cathédrale, ¿no? Ya después hay que, sí, ese es el asunto un poquito complicado, ¿no? De los adjetivos, pero poco a poco se van a dar cuenta con el uso, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la tendencia, ¿no? Para usar, ¿no? Los adjetivos que son flexibles, para más bien usarlos en ciertas situaciones antes, en ciertas situaciones después, ¿no? Ya con la práctica progresivamente, ¿no? Porque así es difícil a veces de saber por qué, ¿no? Por qué pueden ser los dos, por qué, ¿no? Pueden moverse, ¿no? Y qué es lo que va a cambiar, ¿no? Esos son matices, ¿no? Un poquito de apreciación, de intensidad, ¿no? De subjetivo, objetivo. Tiene más fuerza, ¿no? La apreciación. C'est une magnifique maison, ¿no? O c'est une maison magnifique. Incluso en la entonación, ¿no? En la pronunciación se va a notar que es más fuerte. ¿Sí? ¿Me explico? Oui, Vamos sí, très bien. a poner más énfasis, ¿no? En c'est une magnifique maison, ¿no? Y cuando vamos a decir c'est une maison magnifique, sí, todos más o menos están de acuerdo que es así, ¿no? Es su característica objetiva, ¿no? Como los colores, ¿no? Que también vienen después, como las nacionalidades, que es así, ¿no? O sea, no podemos discutir, ¿no? No nos vamos a poner a negociar, ¿no? Si c'est une voiture allemande o pas allemande, ¿no? O sea, ¿no? Ya es la información no cambia, ¿no? Eh, y hay adjetivos, ¿no? Que pueden tomar esos matices más personales, ¿no? C'est un merveilleux parc, ¿no? Ya me expreso, ¿no? Personalmente. C'est un parc merveilleux. Sí, ¿no? Eso es un poquito menos fuerte, ¿no? Más obvio, ¿no? Y no hay tanta énfasis personal, ¿no? Tanta implicación personal en esta apreciación. Je peux dire, c'est un film, c'est une actrice magnifique, non? Ou je peux dire, c'est une magnifique actrice. ¿Sí? Oui. Et ya después los colores siempre al fin. Después, c'est une ville rose, c'est une voiture rouge, c'est un pantalon noir, elle a les yeux bleus. C'est une fille allemande, c'est une jeune fille allemande, ¿no? Y ya después combinamos, ¿no? Los que vienen antes, los que vienen después. Y acordamos, ¿no? Hacemos concordancia, ¿no? Al femenino, al masculino, al plural. Pero sí, son varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta para los adjetivos. Femenino, masculino, singular, plural, dónde, qué es lo que expresa, ¿no? Voilà, non? Mais progressivement. Alors, je rappelle ce résumé que je vais vous envoyer et je vais compléter avec excellent. C'est la page de mon résumé. Je peux dire ici, je peux compléter avec excellent, non? Parce que c'est en général avant. Excellent, c'est une excellente nouvelle. Et c'est casi siempre antes, ¿no? C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente étudiante. C'est une excellente étudiante. C'est un excellent café. Oui.
Oui, excellente journée. On peut, non, on peut, on peut dire, como decimos, bonne journée, ¿no? Para despedirnos, ¿no? Bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. Je peux dire, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite un excellent après-midi, porque pues ya es tarde, ¿no? Et je vous souhaite une excellente soirée. Super, Eli. Muy buen ejemplo. Y de eso se trata también, ¿no? Por eso ahora menos porque no tenemos tiempo, pero siempre pido ejemplos personales porque pues eso ya se establece un vínculo más, ¿no? Personal y afectivo con el ejemplo, con el uso, con la expresión, con la palabra, ¿no? C'est un excellent exemple, Ellie. Excellent exemple. Excellente participation, excellent exemple. Voilà, voilà, voilà. Y ya después van a ver también que hay adjetivos que al cambiar de lugar cambian el sentido, ¿no? Como c'est une ancienne voiture, c'est une voiture ancienne, maison, ¿no? C'est une ancienne maison. O sea, antes era casa y ahora es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando transforman conventos en hoteles, ¿no? Vamos a decir, c'est un ancien couvent, o sea, ex, ¿no? Antes era otra cosa y ahora es otra cosa. Y cuando decimos c'est un couvent ancien, quiere decir viejo, ¿no? Entonces también van a ver que hay, al cambiar de lugar, el adjetivo cambia, nos va a cambiar la significación también, ¿no? C'est mon ancienne maison, c'est-à-dire la maison d'avant, ex-maison. Ya no es mi casa, ¿no? Mon ancienne maison, como precedente, ¿no? C'est une maison ancienne, c'est-à-dire c'est une maison qui n'est pas moderne. ¿Sí? Donc después van a profundizar un poquito en esto. Bon, ben, je vous souhaite une excellente, un excellent après-midi, une excellente soirée et merci beaucoup. À demain. Merci beaucoup, à demain. À demain. Au revoir. Merci. Excellente participation. À demain. Merci, Ali. À demain.